नमस्कार दर्शक बंधु सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल ले आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा संपर्क रे सूचना। आज मार्च मास 23 तारिख 2025 मसीहा रविवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रा पार्टी केउठी कहार को नाटक मंचस्थ हब ता पूर्व आपण मानकु आमर गोटे रिक्वेस्ट यात्रार सठिक खबर जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई रखंतु। ताहाले आसंतु जिबा आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। यात्रा स्वर्ण महल आज तार द्वितीय रजनी डमपड़ा बांकी कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार तृतीय रजनी करवा धुसुरी भद्रक रे आजिर मंचस्थ नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार तृतीय रजनी डबल शो अंडा बाजपुर खोर्धारे प्रथम स्वर नाटक मुक्ति मंडप द्वितीय स्वर नाटक डीएसपी दुर्गा। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी कानपुर टांगी कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक हाकृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी बालुगाँ तालचेर अनुगुल रे आजिर मंचस्थ नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार द्वितीय रजनी करड़ाबणी ढेंकानाल रे आजिर मंचस्थ नाटक हाइदर हाइदर। यात्रा राजनंदिनी आज तार प्रथम रजनी जेनापुर जाजपुर रे आजिर मंचस्थ नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर। यात्रा ग्रांड महल आज तार द्वितीय रजनी दोपटी मेलन पड़िया अड़सपुर कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक धन तमे भलरे थाओ। यात्रा इंद्र भुवन आज तार द्वितीय रजनी उपर दुमुका भद्रक रे आजिर मंचस्थ नाटक कोटिए पुण्य रे गोटिए झियो। अपेरा अशोक सम्राट आज तार शेष रजनी विद्याधरपुर कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक कई कई कांदे कनक गोरी। यात्रा रंग महल आज तार तृतीय रजनी काटिणी चंदका भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक धन मरीजीवी तो बिना। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी काठपांगरा राजनगर केन्द्रापड़ा रे आजिर मंचस्थ नाटक सेई गोटिए भूल पाई। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार शेष रजनी बनमालीपुर खंडपड़ा नयागढ़ रे आजिर मंचस्थ नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार प्रथम रजनी शंकरपुर चौद्वार कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक अमावास्यार अतिथि अमावास्यार अतिथि। यात्रा स्वप्न महल आज तार प्रथम रजनी हरिराजपुर मेलन पड़िया जटणी खोर्धारे आजिर मंचस्थ नाटक मेघ सवारी रे बरसा राणी। यात्रा धौली आज तार शेष रजनी मालुद चिलिका पुरी रे आजिर मंचस्थ नाटक केमिति कहिबी
ରାତିର କଥା। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଖଣ୍ଡ ଦେଉଳି ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ପାଞ୍ଚପତିରେ ମୁଁ ସତୀ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରସୁଲଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଭୋଗରା ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତା ପରି। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପତିରାଜପୁର ଖଇରା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଡ଼ ବେଦରଦୀ କଳା ସାନ୍ତ। ବଡ଼ ବେଦରଦୀ କଳା ସାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମୁକ୍ତାପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଙ୍କି କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମାରୁ ମହାଭାରତ। ମାରୁ ମହାଭାରତ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଷଢ଼େଇଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତେ। ଯାତ୍ରା ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସୋଲଡ଼ା ତାଳଚେରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାତ୍ରା ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରେଙ୍ଗାଲୋ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବାଟ ପାଉନିମୁ ହାଟ ମଝିରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।